Kaya ni Abo, big bike din yan. Sa laking babae na ito kaya. Log yan. Paris yan. Parang nagusto. Aba. Ay. Aba. You're here at ayan na, vlog yan. Hello, Polly. Say hi to the vlog. Okay na. Vlog. Aga. Kaya mo? Hello, Ava. Hello, can I order? Anong tinitinda mo, Ava? Okay, slide ka na. Okay. Okay, nandito na si Ava. O, go, mag-slide ka na. Kakain na tayo. Brave. 1, 2, 3, and here's the... Go, go! Oh, sige, hindi yan mabilis. Go. Go. Oh, slide. Ayaw ka nga mag-slide. Dali. Dali na. Nang-video nga ako sa'yo eh. Go. Hawak ka lang, hawak. Ano sabi ko sa I am brave? Pilit yung balat. Okay, Aba is trying pork sisig. Pilit balat. Pork sisig. Iba Pilit no? balat. Blow, blow. Go. Okay na. Okay, okay. Yummy. Okay, rate. Rate daw, rate. Yummy. Let's order 10 over 12. Hello, Polly. Saan ka, Polly, now? No, Polly, now? Sit ka lang, sit. Dami ah. Ito, malamig. Aba, malulog ka, ha? Malulog ka. I'll go swim. Dali. Wait lang.
Bye. Peace out. Push. Hi. Kasi na isang ang ginagawa pa. Alin? Ay, bibili ka. Isa pa. Wow, madami yan. Umorder pa mama mo. Isa pa. Aba. Nature. Ano pala to? Diba? Sa nature. Nangungulangot si mama.